गंडापुर के हवाले से आपने तीसरी शिक शामिल की है कि वो माफ़ी मांगे। भी आप फरमा रही हैं कि वो माफ़ी मांगे, अगर वो तहरीरी तौर पर नहीं मांग सकते तो वो वीडियो तौर पर या जलसे में आके मांगे। नहीं, उन्होंने तो वादा किया है दोनों का। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो एनओसी की जो शर्त है उसकी तो खिलाफ वर्जी होगी, तो फिर क्या जलसा होगा? वो तो कह रहे हैं कि शायद रास्ते बंद है, वो पहुंच भी नहीं सकेंगे। आपने खुद भी बताया रास्ता कोई बंद नहीं है जी। अगर इनको जलसा गाह में पहुंचने के लिए, देखिए, बगैर रास्ता बंद हुए, बगैर कुछ किए, वो तो कल से कह रहे हैं मैं नहीं आ सकूंगा, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, सारे रास्ते खुले हैं। कोई एक सड़क जो है वो लाहौर का कोई रास्ता बंद नहीं है। और ये गंडापुर साहब ने, जैसे मैंने कहा, उन्होंने तो कल रात को आपसे मीडिया से बात करते हुए कह दिया था मैं शायद पहुंच ना पाऊं। तो अब नियत का तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर वो नहीं माफी मांगते तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? एनओसी की शर्त की खिलाफ जलसा हो लेने दें, जलसा हो लेने दें। एक मिनट, वो देखिए, मैं वो वादा करके गए हैं कि उन्होंने तहरीरी माफी भी मांगनी है और जलसे में भी मांगनी है। मैंने तो उनको एक लिवरेज दिया है कि चले आप आज मसरूफ होंगे, तहरीरी जमा नहीं करा सकते तो जलसे में सरेआम माफी मांगे। पंजाब ने इजाजत दे दी है कि किसी जगह पर भी काफिलों को नहीं रोका जाएगा। तमाम मीडिया चैनल्स पर वो फुटेज है वो नशर की जा रही है कि जगह जगह कंटेनर्स मौजूद हैं और सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद है। फिर इनका क्या मकसद है? क्या आप सिर्फ सिक्योरिटी के लिए या कोई प्लान भी इसके अलावा है? नहीं, देखिए साहब, ये मुझे अगर आप ये कहें कि जी कहीं पर कंटेनर लगा के सड़क बंद की गई है तो मैं जवाब दूँ। फिर आप बिल्कुल मुझे पूछें। सड़क, जैसे मैंने कहा और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कोई सड़क ना बंद है ना बंद होगी। लेकिन ये कल 2 घंटे बाद क्या होगा, 8 घंटे बाद क्या होगा, इस तरह के वो करने का मुझे वो नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहबा की इंस्ट्रक्शंस है कि इनको जो है जलसा करने की पूरी आज़ादी और इजाज़त दी जाएगी कानून के अंदर रहकर। लेकिन अगर जो है वो उससे पहले ही ये रोना धोना शुरू कर देंगे और बंदे इनके जो है, अभी भी आप देखिए जलसा गाह का जो है वो अभी हालत क्या है, आप खुद रिपोर्ट कर रहे हैं 10 से 15 लोग से ज़्यादा नहीं है और इवन इंतज़ामिया मौजूद नहीं है स्टेज लगाने के लिए। और वहाँ पर मैंने अल्लाह जाने, आजकल तो सोशल मीडिया पे इतना कुछ चल रहा होता है, समझ ही नहीं आती फेक क्या है। वो कुर्सियाँ लगी हुई और साइड पे से कुछ जानवर वानवर भी गुजर रहे थे, अब पता नहीं वो फेक है या नहीं करना चाहिए, गलत काम है। काफी ज्यादा लोग जो है जो फाल कारकुनान है तरीके साहब के, वो तो ज्यादातर इसी के फेस पे आ रही है। नहीं तो भाई इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। मैडम सवाल जो आप दे दें मैडम जी, करा ले उनसे ऐड। हाँ जी, कर ले ऐड। 9 मई के बाद इतना अभी तक आपकी पुलिस की नाअहली है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकती। अच्छा, मेरी पुलिस की नाअहली है, लेकिन ये भी पुलिस की नाअहली है कि रिमांड जो है वो उसकी स्टेज के ऊपर केस खत्म कर दिया जाए, ये पुलिस की नाअहली है। वॉइस मैच कराने के लिए और वॉइस मैच कराने की जो है वो रिमांड देने की बजाय केस उड़ा के बाहर रख दिया जाए, तो ये आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से ये सवाल नहीं बनता। जो आपकी बात सुने, ये कोई इश्तिहारी जो है वो अगर जलसा अटेंड करने आ रहा है तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स हैं कि उसको जलसा अटेंड करने दिया जाए, ताकि वो फिर से वहाँ पे, हमें क्या पता इश्तिहारी के माथे पर तो नहीं लिखा कि उसने अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो जो 9 मई का कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं ना, उनसे कोई बैद नहीं कि वो आज के जलसे को भी खुद खराब करने की कोशिश करें। सो सेफ सिटी का मतलब ये है, इसीलिए ये सेफ सिटी है लाहौर, कि इसने तमाम तर जो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जो अमनो अमान की सूरत हाल है उसको उस पर नजर रखी जाए और वो हम रखेंगे। ये बताइए कि आप इसी सीट पे बैठ के बता चुकी हैं कि अली अमीन गंडापुर को अटक का जो पुल है वो क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। मेरी नहीं सुनी किसी ने। यही जो वफाकी वज़ीर है वो कहते हैं। ये तब्दीली अचानक कैसे आ गई है? और गुडविल जेस्चर के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं, कोई इम्कान है मरीम नवाज साहब मुलाकात करें? कोई हालात सवाल नहीं, वो इस काबिल नहीं है। मेरी नहीं सुनी किसी ने। हमारी राय थी, मेरी आज भी शायद राय ये हो कि पीटीआई एक सियासी जमात नहीं है, वो दहशतगर्दों का, फितना पसंदों का एक गिरोह है और वो अपनी खसलत से बाज नहीं आ सकते। इसका नमूना वो रात को हमें 3 वाक़यात में दिखा भी चुके हैं। लेकिन वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है ना, वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं
اور ان کو یہ مطلب ہائی ویلیوز اور ان کا بہت خیال رہتا ہے. سو انہوں نے ویٹو کیا ہے اس کو اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اجازت دی جائے. سو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے ملاقات. ہم ان کو لاہور میں آنے دے رہے ہیں, یہ بہت بڑا احسان ہے. میڈم ابھی میں ماڈل ٹاؤن اور فیروزپور روڈ, انارکلی, شملہ پہاڑی, یہاں قریب ہی ہے, ریلوے اسٹیشن, یہ سارا گھوم کر ادھر آئے. تو نظام زندگی ابھی تک بڑے پرامن طریقے سے چل رہا ہے. اگر شام تک کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر تاجروں کو اور عوام شہریوں کے تحفظ کے لیے آپ نے کیا کام؟ ہم بیٹھے ہیں سب کو تحفظ. پاکستان تحریک انصاف کو معاشی منڈی میں چلنے کی اجازت دی ہے, بڑا اچھا اقدام ہے کہ جلسے جلوس شہر سے باہر ہونے چاہیے, اچھا فیصلہ ہے آپ کا. لیکن کل کلاں کو اگر آپ اپوزیشن میں آتے ہیں اور آپ کو بھی اسی طرح کی آپشن دیتی ہیں تو آپ کیا مینار پاکستان جلسے بھی اسٹارٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیے کل کس نے دیکھا ہے, یہ تو مطلب کسی کو پتہ نہیں ہے. اور شیخ چلی میں ہوں نہیں کہ میں بڑی بڑی باتیں کروں. جو جس کی جگہ ہوتی ہے نا اس کو وہی ملتی ہے. سو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ نہ یہ زبان استعمال کرتی ہے, نہ یہ حرکتیں کرتی ہے, نہ اس کے ماتھے کے اوپر 9 مئی لکھا ہوتا ہے. یہ وکری کوئی مخلوق ہے جو پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے, جس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا. میرا سوال یہ ہے اس جلسے سے کیا ہوگا؟ یہ شام کو جلسہ جو ہے وہ 6 بجے ختم ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ پھر مطلب راوی چیری چین لکھ رہا ہے نا وہ, جیسے حسن یوسف صاحب کہتے ہیں. تو ایسا ہی ہے. اور عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں کے ذریعے وہ باہر نہیں آ سکتے, نہ جو ایک سازش وہ تیار کر رہے ہیں کہ اللہ جانے ان کو کیا غلط فہمی ہے کہ کچھ دنوں بعد پتہ نہیں ایسا کیا ہونے والا ہے کہ ان کے سارے 190 ملین پاؤنڈ بھی جو ہے وہ بھی اس پہ بھی NRO مل جائے گا. ان کو جو باقی ان کے کیسز ہیں ان کے اوپر بھی NRO مل جائے گا, توشہ خانہ بھی ان کے لیے حلال ہو جائے گا. تو یہ جو ان کو غلط فہمی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ بس سب ٹھیک ہونے والا ہے, ساڈی گل ہو رہی ہے اور NRO مل جائے گا. ایسا کچھ انفارچونیٹلی ہونا نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس جلسے جلوس سے جو سوائے خیبر پختونخوا کے مسائل, جو خیبر پختونخوا کے عام آدمی کا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, آج ریسکیو 1112 جو یہاں آ رہی ہیں ساری, اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کو پیشنٹ کو ضرورت پڑے تو کیا کہے گی خیبر پختونخوا کی؟ آج 1112 جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ وسائل لے کر وہ جلسہ کرنے کے لیے جو ہے وہ لاہور گئی ہے. تو یہ ظلم ہے. اور پہلے ہی وہ صوبہ جو ہے وہ مقروض ہے. اس صوبے کے لوگوں کے پاس نہ صحت کی سہولتیں ہیں, نہ ان کے پاس تعلیم کی سہولتیں ہیں, نہ ان کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہے. حالت یہ ہے کہ پولیس اور یہ سارا جو اپنا وہ لاؤ لشکر لے کے آ رہے ہیں, اس لاؤ لشکر کو خیبر پختونخوا کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. یہ علی امین گنڈا پور اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا طالبان کو بھتہ دیے بغیر. پوری خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ بھتے دیتی ہے, پھر جی رہے ہیں. یہ حالت ہے اور شرم نہیں آتی کہ یہاں پر آ کر اس نے بڑی بڑی باتیں کرنی ہیں اور دھمکیاں دینی ہے. بائی دا وے کتنے دن رہ گئے ہیں جی وہ انہوں نے جو اللہ کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے آ کے ڈیالہ سے چھڑوانا بھی ہے اور گولی بھی انہوں نے پہلی خود کھانی ہے. میرا خیال ہے 2 دن شاید رہ گئے ہیں.